ये बोथ साइड कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा बोथ साइड कॉम्प्रोमाइज करो मोबाइल तो दरकार আছে আমি মোবাইল থেকে পাশে বুঝি না উনি দেন রাখবে আমি বুঝি না হবে না ওসব বুঝ না দাঁড়িয়ে থাকো गाड़ी आते जो ले लो कितना नीचे कौन सा डिवीजन है यहाँ पे विकी जीएसटी লাগবে না যত 1.5 লাখ টাকা যাচ্ছে जीएसटी বিল একবারে দেব আমরা जीएसटी বিল দেব একবারে 1.5 লাখ টাকা দিতে হবে 1.5 লাখ মানে 13000 হ্যাঁ দিয়ে তো 13000 না এইসব হবে না এইসব 13000 কি হয় 500 হয়ে ওটাই 500 হবে না তুমি আগে 1.5 লাখ 500 ভাই ভাই